Yung iba, saan na? Tara. Tore. Tingin kayo siya. Balik tayo sa ano. Likod ng warehouse, tara. Ganun pa rin, dito target namin mismo, pre. Urinate ka kabila. Sino mag-command kabila? Saan sila, Sai? Okay. Kaya image na lang, kalmahan nyo lang dito. Bubugaw lang tayo ah. Macro, gapang konti. Bubugaw lang pre. Sasalubong to, kalma. Ito, Berto. Harapan nyo na. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Compress ka agad kayo sa blue. Compress na sa blue. Yung ano, nasa likod nyo pa oh. Raid team pa oh. Paubos raid team. Buo to Phoenix ah. Compress. Tara ano tayo, blue tayo. Doon na tayo mag-image sa blue. Dali, mabilisan lang. At least makita nila tayo. Dito tayo. Hindi nagtore. Compress lang. Sa blue portal lang. MH. Kaliwa, macro ko, kaliwa. Bugaw lang. Atras. May MP pa dyan. Reso pa tayo. Atras lang. Bugaw lang tayo, pre. Dito lang, kalmahan nyo lang. Mahaba pa oras. Sukyo, sali mo din. Macro ko pa kanan, tara, macro ko pa kanan. Bubugaw lang ulit tayo, ano, MP. Bubugaw lang, wait lang, dito lang, ito, lumubog na. Ito muna, lumubog. Wala mo na sasagad doon. Unahin mo muna ito na lumubog, oh. Harap, sa chaos, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Harapan nyo muna chaos, pre, chaos. May Phoenix pa, ha. Portal blue nga kayo, portal blue nga. Yun naman tayo, pasok lang portal blue, at least makita nila tayo dyan. Pasok lang portal blue. Portal blue lang, kalmahan nyo, portal blue lang muna. Portal blue. MH. Tara, tore. Gago. Ipalinis lang muna dito. Tara, bawas tore. Wala mo nang mag-aabol dyan, pre. QC, dito muna, tore muna. Tingnan niya likod, Dave. G1. Tore muna. Harap lang kayo, ha? Atras onti. Harap lang. Balik dito, portalan. Reso pa tayo. Balik dito, portalan. Re-image nyo. Sali mo si Berteng. Sige. Harap na, Tore. Ready kayo, Tore, ha? Compress nga konti. Haba pa. Pwede ata tutulakan to rate, men. Tara, bawas muna, Tore. Tingin lang kayo likod, ha? Bawas lang, Tore. Balik likod. Ready? 1, up, likod. Kalma, ubusin nyo muna to. Reso patay lang. Ready sa Tore, ha, pre? Ready lang. Compress. Kalmahan nyo. Dito kayo konti, oh, macro ko. Re-image lang dito, macro ko. Bawasan nyo nga, Tore. Yung mga range dyan. Bawasan nyo. 10% sagad natin, Tore, ha. Bawasan nyo. Bawasan nyo pa. Ready lang. Ready, ha? Eto na to. Wala bumabawas. Kalma. Ayan. Red team. Harap, Tore, ready. 1, up. Puta, anong bilis. Tumulak na MP. Tara, base. Oh, tangina mo, ba't mo ko binuhay? Yeah. Base lang muna. Papared tayo. Pantay nga. Ay, green pala tayo. Pasi side na. Tara, pasok green. Baba. Kunti lang natin, ha. Naiwan pa doon yung iba. Tara, Tore nga.
Makukuha na natin to, Torre lang. Tara, baba tayo dito, lower right. Pwesto ng Phoenix. Pwesto ng Phoenix dito, compress. Ako, Phoenix side ako. Harap Phoenix, pushing, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Palag nyo. Angat yung ano, ay, angat nyo. Sa slant na kayo tumambay. Diyan na MP. MP pa. Angat nyo na. Nasaan? Travel tayo green. Pasok tayo green. Nasaan, Mitch? Ha? Nasaan? Anong nasan? Ay, si ano pala yun? MH nga, agagaw. Ang gulo mo, Dave. Putang ina. MH nga. MH, tara, baba. Dito lang, slant lang. Bawas Torre, bawas. Atras. Harap lang ah. Ready lang tayo. Mahaba pa naman oras eh. Pwede ka sa MP gift. Pa-B nga, Dave. 15% Torre. Remish na ako dito, makro ko. Ready kayo, 9% to. 3, tara, Torre. Ready, 1, up. 2, up, nice one. Ay, wala pala. Sa atin. Natagalan yung ibe. Tara, pasok ka, green. Tambay tayo, green. MH. Tara, baba. Dito lang, compress. Kalma. Pupush natin to Phoenix, kalma nyo lang. Pupush kayo, Phoenix, gift. Nakapwesto sila, Torre. Okay, magto-Torre yata to MP. Umikot na yung MP pa 30 sila. Nasa bungan side. Doon pa rin sila. Wala kang galaw! 3, 2, tara sa Phoenix nga. Ready? 1, up. 2, up. Di sa atin. Sa Phoenix yung holder. Tara, pasok ulit tayo, girl. Mabilisan lang. Kaya ka to last hit eh. Image nyo agad sa green. Tagapang nyo sa slant, pre. Hindi nga mabuto tayo. Slant lang ulit. Yeah. Eh, MP naman makakahabol sa kanila. Di naman yun. Sige lang. Wala kang galaw! Nasa slant lang kami. Wala Di pa. galaw! Wala kang galaw! Wala kang galaw! Sige lang. Dito lang tayo, pre. Kalmaan nyo. Tayo din maiipit eh. Kikills na lang tayo pag Ang galaw! re-image na lang. Di na maabot. Di na abutin to. Pikit! Pag-ingit, pikit! Wala, ayaw talaga nila umalis dito, say. 3, 2, tara, pakaliwa mo na. Harap nyo na MP. Ready, 1. Clash nyo na to. Clash nyo na. Dugo na matay ako. Marami pa kayo dyan. Angat nga kayo sa green. Angat nyo nga. Agago.
Ipaubos na lang kayo sa raid. Paubos na kayo, pumasok pa sila pre. Sabi ko lang angat yung namatay eh. Tara, pasok na natin green. Raid na lang yun. Harap sa raid team lang pre, compress. Image nga. Tara baba. Daan tayo right. Wala kang galaw. Pabakal tayo. Papunta G1 pre. Wala Ito muna, already 1. Up. 2, up. Tara, G1 na. Ito, salubungin nyo to mga to. Pa G1. Ore nga. Yung namatay, pasok nga kayo sa, blue. Harap MP. Ready 1. Up. Sige, huwag nyo tulakin. Sa blue muna kayo, pre. Kalma lang. Sa blue muna. Marireso mo ako sa, Dave? Patay ako. Busy ako. Olin nyo nga, Tore. Olin nyo na, Tore. Pingi lang taga-cancel sa MP. Balik na kayo, portal. Dali. Portal na. Gire, so patay lang. Compress dito, portal blue. Right nga tayo, pa right. Mako ko. Eto, buntutan nyo to. Ready. 1. Up. 2. Up. Busin nyo. Tara, balik na. Likod warehouse, pre. Ba, magkagulatan pa kayo. Harap, likod, raid team. Ready 1. Up. 2. Up. Balik na, likod warehouse. Yung namatay. Blue portal na kayo, pre. Ang kulit nyo dyan, Papayuan pa kaya. G1 nga. MP. Harap sa MP. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag nyo, pre. Palag nyo. Doon sa likod ng portal, Doon kayo sa likod ng portal, pre. Bawasan nyo din Phoenix. Bawasan nyo Phoenix. Base mo na yung namatay. Mabilisan. Tapak lang green. Blue. Tapak lang blue. Tara, pasok blue. Image agad. Image. Dito lang, kalma. Tutulak kami ng AMP, Gip. Saan ba ako pwesto na ito? Makro ko nga, G1 nga tayo, pre. Wag. Balik dito. MP, tulak, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Palag nyo. Palag nyo. Wala mo na papasok, tapak lang kayo blue. Tapak lang muna blue, pre. Tapak lang blue. Pasok lahat blue. Pasok blue. Pasok nyo blue. Reso nyo ako, Dave. Blue lang muna, kalmahan nyo. MH. Habol, pre. Nagpahabol ba? Dito, kausap ko mga member, hinabol nila eh. Makro ko pa G1. Pwesto lang G1. Kalma lang, dito lang. Ito raid team nila, tulak nyo to raid team nila, already 1, up. 2, up. 3, up. Tara, pa C6, tagos nyo C6, pa QC. Tara, tagos nyo. Pa QC. Eto, linisin nyo na lang to, tira-tira dito. Rekta nyo pa base pag ubos na. Tara, pa base na kayo. Andyan ka na? Ay, sali mo Yota, Dibo.
Compress na ako base, pre. Papasi pa tayo. Image nyo. Tara, green. Baba. SU, baba kayo. Wait lang, dito lang. Kalma. Ito, pitaksin nyo to. Yung ano, nasa baba ng tulay. Right side nga tayo. Right side kayo. Baba lang. Wala mo na mag-ahabol. Kalma nyo. Tara, Tore. Bawas Tore. Tore. All in, Tore. All in nyo, Tore. Tore. Macro ko, dito lang. Compression dito, pre. Re-image nyo lang, image nyo lang. Sige. Akin. Huwag nyo nahabulin yan, pre. Huwag nyo nahabulin yan. Mabibit pa yung mga skill nyo dyan, eh. Harap likod, MP, tutulak to. Ready lang, bugawin nyo ha, bawasan nyo ha, MP. 3, ito, tara, tulak na MP, tulak na, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sige, paubos. Atras, huwag na, team na natin yan, uy, kalman nyo. Tara, baba ng ano, dito sa Phoenix side, baba yung namatay pre, yung dinareso, dito ulit tayo tatambay pre. Pare-BA nga. Compress na dito pre. Compress nga, macro ko nga. Wala kang galaw. Macro ko. Pa-30 tas pasabungan tayo pre. Ito. Ready. 1. Up. 2. Up. Palinis. Tara, balik tayo pwesto natin. Likod pa rin team mo. Likod. Tara, balik tayo pwesto natin pre. Balik na tayo pwesto natin. Dali. Para masalubong yung namatay. Baba na yung namatay pre. Dito ulit. Dave, silipin mo nga yung Phoenix, Dave. Saan dadaan, Dave? Yeah. Macro ko nga. Atras yung onte. Harap lang sa MP. Harap na MP. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Ah, palag nyo. Palag nyo. Reso ako, Dave. Compress na kayo dyan. Sa Phoenix, tulak nyo na. Phoenix, tulak nyo na, Phoenix. Tulak nyo. Bawasan nyo. Tara, habol tayo sa green. Pwesto lang green. PRG tayo. Compress. Ah, kita ko. Compress ka, slant na kayo. Bugaw nga, kung kaya bugaw. Bugaw lang, tira balik nyo lang. 3, tara, tulak nyo nga MP. Ready? 1, up, 2, up. Itulak nyo, magka-clash to. Pati Phoenix, dali pre. Tulak nyo na, pasabungan. Sabungan na. Sabungan. Yung mga FS, tambay nyo na sa ano. Low bridge. Ahabol kami dyan. Travel na tayo doon. Right side lang, lower right. Oh, 50. Baba kayo, lower right kayo pre, lower right. Tulak nyo nga yung ano, MP, tulak na MP. Tulak na MP pre, tulak na MP. Huwag nyo paturin, huwag nyo pabawasan tore. Oh, tangina, naglalag ako. Wala akong image. Makahabol pa kayo dyan, ano? Gip. Cancelin nyo yung Phoenix oh. Yung nagtotore. Di sa atin. Papatay na kayo. Base tayo. Base na, pa-center na tayo pre. MH, tara baba. Excuse me. Uy, buta na baliw. Tara, rekta tore.
Wala kang galaw. Kaliwa tayo, pwesto kaliwa, pre. Tara. Namiss kita eh. Kaya kailangan ganyan eh. Tingin ka ng likod, Dave. Galing taas, Dave. Wala kang galaw. May pinapatingin ako. Lapit nga kayo dito, onte. Dito lang. Ubus, gago. Wala pa, wala. Dito Phoenix eh. Macro ko, buntot lang ng Phoenix. Wala sasagad doon. 3, 2, 1, tara tulak. Macro ko, MP side, uy. Dito. Ready, 1. Up. 2. Up, palinis. Balik. Low SG. May namatay ba sa inyo? Reso patay. Tara, low SG. Macro ko. Balik tayo dito, pwesto ko. Wala kang galaw. Kaya nga eh. Mana, MP yung nakaka-score eh. Red team, malikod ah. Likod, ready, 1. Ready lang. Ready, 1. Mapitas pa kaya, wala habol, uy. Right nga, macro ko, right, macro ko, ay, low MP, balik, low MP. Ang kulit na tong, spy ko eh. Gusto may stress ako eh, putang inang yan eh. Balik tayo, Grass. Buisit. Sumusunod yung iba sa kanya, pre. Balik nga tayo ulit doon. Sumusunod sa kanya eh. Kupal ang puto. Pesta, huwag na kayo magtore. Image lang. Parang paunti tayo ng paunti ah. Nag-per party command na ba yung iba? Likod, MP, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Ubus kami, Gip ha. Nasa gitna sila. Base. Base na muna, kalma. Wait natin iba. MH. Tara, baba. Dahan tayo left, painin. Tara, left. Ito, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Balik, low SG. Tingin tore, pre. Ay, balik tayo in. Dahan kaliwa. Ba't ang bagal tumakbo nito putang inang to? Dito lang. Low SG, MP. Wag, 1 minute pa. Dito lang kayo, uy. Ba't andyan kayo? Sino ba commander niya dyan? Pukin ang inang yan. Oh, patay, busin mo itong mga to. Harap, likod, ready, 1. Walang tutulak, kalma. Atras nga, low SG. Low SG, 1 minute pa eh. Low SG lang. Kalma. Harapan nyo lang ito, umahabol oh. Baklasin natin sila, habol dito namatay, pre. Dito, Yuso. Sige. Dito lang, 1 minute. 40 seconds. Antayin na lang natin oras, pre. Habol na lang dito namatay. Bugaw, pre. Atras. Okay lang. Abang lang kami oras. MP side nga, right side nga kayo. MP side nga kayo. Ano next neto sa thermal, no? Ay, center pa pala. Center pa ulit, no? Macro ko, compress, macro ko. N. Ito, palinis na lang, oh. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Taas pa, red team. Harapan niya, red team, oh. Sige. Baba na. Low SG nga yun namatay. Low SG tayo, pre. Patayin no.
Painin pre. Pag di kasama ko, Gip, patayin mo, Gip. Harap likod, ha? Macro ko nga pa, MP side nga. 3, 2, contra macro ko. Low SG. Ready? 1. Up, atras. Dito lang, grass side lang. Saluin nyo lang, gago. Putang ino mo. Giangat yun ah. Dito lang. MH nga, tara baba. Huwag niyo patayin dyan, putang ina. Para matagalan yung hayop na yan. Reso nyo. SG. N. Dito kami, Gip. Nasa yung MP. Palo SG yata yung MP. Low SD MP, low SD. Macro ko, tara, macro ko. Kinaklas na lang ni Kill, gagor. Ready, 1. Up. Sige, Kill. Mabutihan, Kill. Patay nga, Gip. Putang ino. Gigi, okay, kill all red. Pag naubos na, low SG kayo, baba yung namatay. Tara, low SG na. Low SG na. Dito nga kayo sa may bakal side. Dito lang. Wala kang galaw. MH. Tara, harap lang MP. Tara, NN nga. NN nyo nga. Mahaba pa oras pre, 2 minutes. 3, 2, tara, clash. Gago. Totoo. I-clash nyo. Paubos. Balik kayo, Torre side. Ito pa, raid team pa, pre. Paubos. Tara, Torre. Kaya pa namin, Gip. Torre lahat. Baba na yung namatay, pre. Baba na yung namatay. Habol na dito, Torre side. Ayan na, IMP, likod nyo. IP Nix pala. Torre nyo. Uy. Ewan ko, gusto nila kill. Si bahala niya ka, puta. Ay na. Wala mo sinabing rinig nyo ba si Gip? Bis na muna. MH. Tara, baba. Wala kang galaw. Left side. NN lang Harap lang kayo likod, pre. TH na lang ata ito eh. Focus kayo, Torre, ha? Tara, Torre. Tata, bawasan nyo muna MP, pre. Bawasan nyo muna MP. Torre. Aray, uy. Torre. Puta, ayun na, iba yung goal nyo, pre. Torre, 13 GU! Di na nga. Kaya pa. 14. Ako. Nice one. Giglas nyo na dito, Lois Gio. Sali na kayo, putang ina kasi. Torre, nag-ano pa dun. Ano nang yan? Si Michi na pa-walkout niya. Lalim mo Bis mo na kayo, putang ina. Imbis na kailangan ng damage sa Torre, putang ina, hahabol pa talaga eh.
Base mo na, base mo na. TH na. Ano ba next? TH? Wala kang galaw, mga bobo! Uy! Tara, baba tayo, pre. Ito, ready one. Up, nakatalikod, no? Sige, walang baba, wala sasagad, wala sasagad. 3, 2, 1, tara, MP, ready, 1. Up, 2, up. Babaan nyo na, babaan nyo na, ibabaan nyo na, ibabaan nyo na. Babaan nyo na, babaan nyo na. Re-RG tayo. Marami pa MP, ah. Ay, kanubos na kami. Iba yung goal nila, eh. Ang ina mo, Git. Image nyo. Tara, baba. Ulay, putang, eh, napapagod na ako, ah. Adya, Epiok crashing sila. Tara, Torre. Abol tayo dun, ha. Torre lang muna. Pinareda. Okay, Torre. Mga pisot yan. Torre lang muna, pre. Taxi. Taxi. Wala kang galaw! Sali mo ba yun? Sali mo si Observer. Try dito. Thermal pa. Dito lang muna ka. Hinahanap yung ano eh. Iba yung goal niya eh. Tara, grass nga. Puta. Grass nga dito lang. Kalma. Dikit nga dito. Fence. Macro ko. 3, 2, 1 talaga. Macro ko, DB. Ito. TH nurse. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Gipalag niya. Palinis. Ito pa. Rating natin. Pwede to. Ito. Rating pala nila. Paubos oh. Mag-grade yung ano, namatay. Tara, taxi ulit tayo, pre. Yung buhay. Taxi nyo ulit. Takbo nyo taxi. Mag-grade na yung namatay. Huwag sabihin, nakakabulin nyo pa yan. I-re-image nyo lang. Ilang ano na lang ilang war na lang. Makapokus na kayo MMR. Grass nga, macro ko nga. Three, tuwan tala, tulak nyo na. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Ipalag nyo. Left side, balik kayo, Tory side oh. Marami pa Tory side. Kung yung mga hites pwede nyo na ipunta sa car park dyan. Magre-red gabi. Ito. Tara, red. Pasok lang, red. red lang. Habol lang, red. Magtutore Phoenix, ha? Image nga dito, image. Tara, gapang. Umangat, dito tayo. Lawa. Kalman nyo. Mga bobo! Rating. 7, 6, 5, 4. Eto, itabula pala to. Rating mo, ready 1. Up. Okay, wala angat. Macro ko. Phoenix, ha? Patay H-nurse tayo, pre. Doon balit. Flashing. Dito tayo sa makapal. Ano? Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Iubusin nyo na, pre. Likod pa, red team. Tara, balik tayo pa, ano? Mga bobo! Balik ka car park, pre. Balik nyo car park. Image lang dito, car park, pre.
Compress. Pasi tayo, pasi. MH. 3. Tuwan, tara, tulak mo na to. Rate mo. Rate mo, no? Ready. 1. Up. Tara, macro ko. Macro ko. Wala nang angat dyan, pre. Wala kang galaw. Tara, tulak to chaos, pre. Oh. Ready. 1. Up. 2. Up. Tulog-tulog, oh. Ubus nyo ba? Angat yun na base, angat yun na base, angat yun na base. Pa-portal tayo. Nasa ano sila, Gip? Low MP, low MP. Low MP yung ano, MP Phoenix. Tara, green. Angat natin sa bungan yun. MH. Bawas na ata to Torre. Tara, baba nga. Nakuha ng Celestial. Tara, baba sa'yo. Torre tayo. Torre nyo. Harap MP. Ready, 1. Up, MP. Makukuha. G-base muna. Tara, green. MH na agad, green. SU MH. MH na, tara. Ano, kuha na, Celestial. Dito slant lang. Makakuha ulit ng MP do. Hindi naman nila yung MP. Wala kang Masa dyan, Torre. Atras dyan MP. Atras lang, kalma. Baba nyo right. Okay, bawas Torre. Bawas ng Torre. Tingin ka likod, diba? Torre, oy! Okay, harap lang likod. Balik kayo, pwesto kayo dito, macro. Compress. Phoenix side kami, MH nga. Tara. Torre. Ay, magtutorre sila. Torre nyo lang. Huwag kayo atras, pre. Torre nyo lang. Pinang ina mo. Galat. Okay lang. Kayo na lang ako eh. Magre-raid ulit yan. Tara, pasok lang green. Dito tayo pa MH. Maklas yan. Ay, pa-face ko rin yun eh. MH. Tara, baba. Right side niya pwesto, pre. Bawas ng Torre. Kapasyata sila doon. Sabungan gip yung gip. Phoenix. Torre. Gago. Nasa taas. Macro ko. Compress ka dito. Nag-green yung MP gip. Wala ba sa Discord tong iba? Po kayo ng ina. Nasa taas. Nasa heaven sila. wala kang galaw. Bawas lang. Compress. Ready lang. 3, 2, tara Torre, ready 1, up! Puta kayo na sa kanila pa rin. Yo, yung pinuna nakakuha eh. Ano ba next? Tok na? Base lang. Nok na to, no? Center. Thermal. Center, MH nga. MH, baba tayo. SU na kayo. SU nyo na, tara baba. NN. Pwesto NN. Wala kang galaw. NN. Oy. Dito na ako sa baba. Yung iba dito, nakatingin lang ata macro, hindi ata rinig yung command sa'yo eh. Tingnan na likod. Mga bobo.
Gigalmahan nyo lang. Pause muna tayo score. Sige. Tara, bugaw Phoenix, bugaw lang. Raid. Okay, harap likod, balik. Wala kang galaw. Huwag niyo habulin, pre. Andito Phoenix sa ano? Low MP, ano? Phoenix, low MP. Ah. Sige. Mga bobo! Low SG, tara takbo, low SG, pre. Low SG. Gumalaw MP. Payanin nata MP. 3, 2, 1, tara macro ko, NN. Macro ko. Sabi nag-clash tong mga animal na to. Orker. Ano, ito. Makapal pa to, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Palinis. Try low MP, macro ko. Ito tayo pwesto. May napatay pa ba sa atin? Wala. Sige. Harap Hindi likod, pa rate, team. Image nga muna. Malis sa bes. Macro ko nga. Wag na, dito na tayo. Di pa natin nakita torre. Tara, balik tayo NN. Ito. Dito lang, NN lang. Huwag nyo nakabulin malayo, pre. Ay, na Phoenix ah. Asan? MP likod Harap. MP Harap lang MP. Ready. 1. Up. 2. Up. Tulak nyo na. Compress nga ka dyan, NN. Pareso nga. Habol nga dito yung namatay. NN. Compress na. Andyan na Phoenix, pre. Galing low SG to. Magpaano na. Tutulak na sila. Galing low SG. Harap. Ready. 1. Up. Phoenix. Di nyo ba kita? Yung bes. Sige. Magpa-base na nga yung natira. Tara, base. Base. Ba't bumaba kayo? Image nyo. Nakabul. Tara, baba. Wala pa naman sinabi baba. Tara, patore. Mahaba pa to, bugaw lang oh. Ready? 1. Up. Bugaw lang. Dito lang, SG lang. Paklasin nyo lang. Huwag muna bumaba yung iba, pre. Kalmahan nyo. Tinulak kami, naubos kami. Okay, mag-aabot pa sila ng Phoenix dyan. Abuo muna tayo sa base. Kalmahan nyo. Image nga, ISU. Tara, baba. Low SG. Ito pa Phoenix sa grass. Ready, 1. Up. 2. Up. Palinis na. Grass. Potore side. Ready, 1. Up. Iubusin nyo muna ito na habol. Tara, NN na. Huwag na habol dyan. Dito muna, NN na. Secure lang ang oras, pre. Sige, bugaw. Lagi bugaw, pre. Alam nyo na gagawin, bugaw lang. Atras. Galing Michi ah. Raid team ng Phoenix. Sige, harap muna likod ha. Sige, nag-RG pa dun. Sige lang, 20 seconds, kalma lang. Ayun tayo na, pababa na. Sige, harap nyo lang likod, pre. 3, 2, tara low MP, macro. Ito. Phoenix, ready, 1. Up. 2, up, flashing dito, FN. Tulak nyo na, dyan pa MP. Tulak nyo na. Putang ina, nagsiyatasan sila, ubos lang eh. Tumakbo na gago. Putang ina. Tara, base. Tara, papasi tayo. Green na. Kuhanin to, torre. Wait nyo iba. Image tayo. Image. Sige, tara baba, torre. Okay, kahit wala SU, okay lang to. Ayun, tila lang. Ito. Tara dito, macro ko, compress. Pesto ulit ni Ifty. Kilala nito yun ni Ifty.
Harap Phoenix, pushing, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Compress, harap likod ha. Compress, macro ko, hanap macro ko. Balik tayo, pwesto. Reso patay. Macro ko? Saan ba to? Harap sa raid team. Harap lang. Compress ulit. Habol na lang dito namatay, pre. Habulin nyo yan? Putang inang. Kill pa SU. Nainis. Utang ina. Buli mo sa. Compress muna dito, pre. 3, 2, antra macro ko. Saan ba yan? Upper high? Ito muna, ready 1. Up. 2, up. Pasyo to. 30. Best. Classic. Pasabungan, tara, sabungan. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Phoenix gift ha. Buong Phoenix gift. Balik tayo pwesto natin, pre. Habol na lang dito yung namatay. Mag-green na kayo. Phoenix ah, pa-30. Ah. Tara, green. Si Android oh, gago montang. Sa heal mo dun, diba? Di ako namatay ah. Green muna. MH. Sakre ka niya. MH. Tara, baba. Sabungan ulit, pre. Flash nyo na to. Eto, raid tip oh. Tara, sabungan na muna. MP, ready. 1, palinis. Up. 2. Up, MP. Uy, sabungan. Wala ko lang mag-isa dun ah. Putang ina mo, GG tayo. Ano? Ano lang pala dun? Inahabol pa nila yung raid team. GG tayo. Tara, green. Kawawa dun, banjo. Kawawasa. Putang ina, Emerald Luna sa para sa bayan. Wala, yung iba humahabol pa doon 30 gip eh. Ibis buo kami. Tara, baba, MH. mo si everything. Wala ka. Paghirap. Tara, sabungan ulit. Sabungan ha, putang ina. Sabungan, left. Putang ina nyo. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Kung nag-right pa talaga sila, oh, putang ina. Ang gagaling. Ay. Tinitesting nyo talaga yung tao, pre. Tara, balik tayo, green. Hype ko yun. Ay, may buhay pa boy oh. Ano kaya rep kita kontra ay gago binuhay. Tara, balik kayo dito. Ano na nyo, takit sa boso sa midkey. Tang ina, napil ko na yung napil ni Saiden ah. Ayoko ng ganto. Wag. Image niya. MP ka mo, pwede. Eto, 3, 2, tara, tulak nyo, MP. Tulak nyo, ready. 1, up, class gusto nyo eh. Tulak nyo. Galaw ko po. Pagbukas ng gusto mga to. Tarantado mo kayo. GG tayo. Tal. Tara, gawin ulit. Puta ko na yan. GG tayo sa. Ano ko ba't binaba mo? Ganda na ng pwesto mo eh. MH. SU. Hindi naman ito. Boy, SU, MH. Tara, baba. Slant. Tayo ko si Preb. Torre, wait lang, kalma. 3, 2, tara, tulak MP. Tulak nyo MP. Ready, MP lang, huwag sa Phoenix pre, MP. MP, palinis na MP. Palinis sa MP. Go, linisin nyo na lahat ng andito sa Torre side. Oh. Dininay ko yan tol, legit. Ako dominay na na. Manins. Tara, balik tayo green. Pasok green. Ah, sige. Pasok green namatay. Makapal pa kami dito eh. Patay ako. GG tayo. Pasok green. Wala akong... Tara, MH tayo. MH. 3, 2, tara, baba. GG tayo. Atin na to. Ito, ready. 1, up, mga kapamilya ni Tono, pre. Mga pamilya ni Tono to. Gago. Baba na. Ito, Phoenix, ready. 1. Wag. Kalma. Putang ina, pilas na.
Okay, clash yun na. Patore nga, rekta nyo nga, Tore. Patingin nga, Tore. Tore. Ganun, nakuha pa na Chaos. Okay, clash nyo na Chaos doon. Clash nyo na, huwag na kayo magkatrasan, pre. Dalaw ting. Wala ba dyan? Low SG kayo. Wala, nasa lubong natin Phoenix na eh. Low SG muna. Low SG. Sinalubong lang yung buhay gift. MH 3 Tuantara macro. Pati H. Green? Red. Tara, Tore. Wala pa ako dito. Gagawin sa MP, sa ano, taxi. yan. Taxi. Digit. Dito lang. Tore nyo. Ako, ano? Gago, Phoenix, likod, ready, one up. Gago, hindi mo lang. Pinulak, gago. Di pa pinakuha sa atin, no? Buo MP sa baba. Papared tayo. Tara, red. MH na lang kayo sa red. Yan lang. Okay, dito lang muna kalma. Bus MP, 3, 2, try MH. SU, tara pa Tore. Linisin natin, pre. Ready, one. Up. Balik. Green. Sagras muna kayo. Baba nyo muna. Huwag nyo muna kulitan. Dito, bahala na yan. Putang ina, sabi grass eh. Naglawa pa ang putang ina. Ayaw mo talaga, ha? Di kami yun. Compress, dito. Huwag nyo muna tirahin, Phoenix. Tara, Tore. Dito kayo. Baba kayo dito. Side muna. Dito kayo pumesto. Tara, Tore. Ay, team, malikod ah. Harap likod. Darap lang muna likod. Ito ko. Tore muna. Harapan nyo lang likod, pre. Ito pumisto dito. MP. Yan. Preso nyo mga kodib. Tulak nyo na MP. Kahit makuha na ng Phoenix yan. Tulak nyo na MP, pre. Tulak nyo MP. Phoenix pa sa grass. Balik na kayo, Tore. Tore na. Oy. Ayan pa rin team, likod nyo na. Putang ina. Wala, gusto nila kills eh. Patay na ako. Ito ka. Tara, base. MP holder, ha? MH nga. Tara, pasok red. Macro ka. Grass muna. Tayo na lang kaklasya to, MP. Kung ayaw ng Phoenix. Dito muna, walang titira sa Phoenix, Gar. Tore tayo, tara, Tore. Harap MP, ready, 1. Up, 2, up. Palinis mo na MP, wala na mga skill to. Hoy, kung pinapatulak, ayaw tumulak. Balik tayo, Tore, pares yung adib. Tangina kasi yung bobo ng raid team nila, tayo pa pinatay. Tore nyo lang. Nag-miss pa. Tore nyo lang. Focus lang kayo, Tore. Patay ako eh. Wala ako dyan. Tore lang lahat, ha? Tore nyo lang lahat. Tore lang. Nice one. Angat kayo bridge. Yung namatay, nyo. Baba nyo bridge. MH nga, 3, 2, tara, baba, grass. Baba nyo na grass, dun sa clashing, oh. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Pila ka. Putang ina. Wala ako MH, namatay ako, di ako na-reso, eh. Gago, namatay din kami. Oo nga. Iyak namatay eh. Silang lang andun, eh. Gibis mo na kayo. Hindi, kakabuhay ko lang. Di ako na-reso eh. Nagpapatore ako, di ako na-reso. Base kaya. Center na lang holder. Kunin natin holder gun. Sige lang. Nasa base na kami. Image nga. Base. 3, 2, tara, babalos eh. Nako.
Ito, Phoenix, oh. Tulak nyo. Ready? 1. Up. 2. Up, tulak nyo. MP. Atras onte, harap Phoenix, IMP, ready 1. Up. 2. Up. Balagbaga na to, pre. Andyan na sila, sa gitna. 3% na lang pala yun. Centauri. Di ko napansin nga. Di, akala ko 30% eh. Kaya isang palo lang nun yun. Low MP, Gip. Gibis na muna, kalman nyo. Mitch nga. 3 ton, tara baba. Pag nakuha ba nila holder, panalo sila Sabayan sa kayo ng score. Emerald Boy. Bago na, marun. Gi, dito lang muna, kalman nyo. Harap pa yung likod na. Tore nga, tore nyo nga. Bawasan niya. Tore lang. Habol na lang dito namatay, pre. Tore lang. Andyan rin team natin. Sasaluhin nila yan, pre. Harap na MP. Wait lang, harap na MP ha. Tutulak to. Harapan nyo lang. Lalasit lang to, pre. Nag-clash sila Low ng MP, low MP. Harap MP ha. Harap MP, ready, MP ha. Yung iba tore lang. Harap MP, ready. 1 up, tore, pre. Mahawa kayo, pre. Ay, putang ayun na nyo. Base na muna. Wabol dyan. Pag nakuha ba nila yung holder, panalo sila sa score. Image nga, base. SU, tara, baba. Baba. Ito, patayin nyo to. Ready 1, up. Ina mo? Tara, low SG. Sipain ng puta. Gipakuha nyo sa kanila. Nakuha na ng Phoenix. 3, 2, 1, tara nga, tulak, Tore, ready. Tore, 1, up. Nice one. Dito, yun ho. Balik nyo na, low SG. Masisibot kayo na MP dyan. Yun lang. Harapan nyo na MP. Bawasan nyo na. Nimrod, likod niya. Base nyo muna. Makukuha ng MP ulit. Putang ano. Pababa na dyan, Phoenix. Hindi. Base muna, base. Image nyo lang. Tara, patayin nyo nga to. Nimrod, tara baba, low SG. Wala, ubos na sila eh. Ubos na Nimrod dito. Bago yung chum. Low SG. Di, Tore na. May dali. Try NN. Ito, NN, oh. NN, pre. Ay, gago, nakasalubong. Balik, low SG. Awat. 1 minute pa. Reso patay lang. Harap, MP. Ready lang. Patulakin nyo. Nagka-clashing ng Phoenix Base. 3, 2, tara, tulak na. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Paubos. Paubos. Ubus na. Tara, low SG. Mongoloid, oh. Patay nyo to, mga Mongoloid, pre, oh. Low SG. Reso patay lang. Tara, Grass nga. Pasok nga kayo dito, Grass. Red team ah. Kaya harapan nyo. Ready, 1. Up. Huwag na habol. Dito lang. Balik tayo, Tore, pre. Mahaba pa oras eh. Masisimot na naman to. Magka-clash na lang to. Wala na yun, Best. 30 seconds, Best. Sige lang. Ready lang tayo dito. Harap lang, MP. Wait nyo. Ito, Mongoloid, oh. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Itulak nyo na. Dito, Nakaklas na MP. Clash na naisig na rin. Kroy pa ilaw. Gugan tayo. Kroy, heal mo ako, Kroy. Kampi tayo. Okay lang. Dave, pasuyo na lang, Dave. Nice G.